and then vitamin a lot, vitamin C from fruits, vitamin D from sunshine, and you must rest a lot. Just sleep, just lay down, read your Bible kalau boleh, watching Netflix ka apakah, and then most important thing is you pray. There's not a single day saya tidak pray masa saya quarantine. In fact, saya ada pray, Tuhan tolong biar saya saja sakit, biar anak-anak saya selamat. But COVID is COVID and I'm just a normal person. Mungkin saya ada slack di situ, sanitizing not properly. Akhirnya in the end anak-anak saya pun positif berserta dengan husband and also my ipar lah. In the end kami pergi Intan, so PKRC Intan, pusat quarantine, something RC I don't remember, pusat quarantine risiko rendah COVID di Intan. So sana sangat best. You can rest well, lots of beautiful sunshine. You can devoting yourself to God. And then one thing yang buat saya kuat dalam menangani ini COVID is I trust in Lord, yang tidak ada ujian yang begitu besar Dia akan bagi yang saya tidak dapat tempuhi Dia. Semua ujian yang Dia bagi pasti kita dapat tempuhi. Bukan itu sahaja, bila anak saya satu persatu masuk Intan, and then kemudian beberapa hari kemudian husband saya masuk Intan, I think it's for the best. And syukur dorang tidak COVID kategori 3, 4, 5. Dorang ada mild, because saya pun sudah vaksin and my husband pun sudah vaksin. And then yang virus COVID dari kami tidak, it's not too aggressive sudah. Bila kami kasih jangkit anak-anak kami itu hanya mengalami simptom ringan saja. 3 anak saya, 2 orang fever, 1 tidak. 2 orang running nose, 1 tidak. Even yang first daughter saya cuma ada a little bit of sty, dusun bilang ketuton, itu saja dia ada. Dia punya selera hilang because of dia punya adik duluan kena angkut pergi Intan. So itu sahaja kesaksian bagi keluarga kami. Dan one thing, must always put hygiene first in COVID. Hygiene, wear your mask, jaga jarak, follow all the COVID procedure, you will be safe. And then most of all, trust in the Lord. Dan kita mesti juga kena vaksin. Okay? Itu sahaja kesaksian dari saya dan keluarga saya. Semoga kita semua bertabah dalam menjalani kehidupan kita sekarang ini, norma baru kita sekarang ini. Dan kita juga jangan lupa, biarpun kita berada dalam norma baru, kita tidak dapat berkumpul di gereja, namun kita ada social media, kita ada online platform untuk berjumpa. Tidak semestinya juga kita bersalam, kita juga boleh saling bertanya kabar dengan menggunakan telefon, internet and all that. So itu sahaja. Have a nice day, have a pleasant weekend, happy Sabat. Bye bye. Amen. Thank you Mary Ann dengan kesaksian tadi. Dan kita tentu ada pengalaman sedikit dari mereka. Oleh itu mari kita sama-sama untuk jaga kita ya. Jadi terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita menyanyikan lagu tema kita. Dan mari sama-sama menikmati lagu ini, Hidup Sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri.
jadikan hidup semangat. Pengendalian diri itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup bersih, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup amanah pilihan kita. Sinar mentari yang cukup kuatkan tulang-tulang. Energi berolahraga, tubuh berfungsi baik. Hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia. Air jernih yang cukup, segarkan seluruh tubuh. Tuhan yang terutama, Ia sumber kehidupan. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup bersih, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup amanah pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Amin. Kita akan berdoa. Kalau ada Pastor Dalton Bingku ada di sini, silakan. Mungkin ya tidak dapat masuk. Oke, tidak apa. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih pada malam ini. Sekali lagi kami meneruskan minggu kesehatan kami pada bulan ini. Tuhan, sekali lagi kami mohon Engkau memberkati tiap kami dan juga khusus kepada pembicara kami, Dr. Vanessa, yang ada cabaran dengan internetnya juga ya Tuhan. Kiranya internet kami diberkati dan kami akan dapat bersama-sama dalam alam maya ini secara lancar. Ya Tuhan, segalanya kami serahkan kepadamu dan malam ini kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengar pelajaran, kita ada lagu istimewa dari Gereja Kiwoi pada malam ini. Seorang anak yang akan menyanyi solo, Saudari Maili Munal. Oke, persilakan. Sorry ya, sekejap Pak, ada technical. Sekejap Pak.
Terima kasih, puji Tuhan kepada Adi Maili Munal sebenarnya. Memang cabaran kita pada masa sekarang ini internet, tapi jangan sedih, walaupun mungkin tidak nampak muka, saya pun tidak nampak muka juga tadi, tapi suara kita dengar ada di record. Semua ini direkod dan kita akan boleh ulang kemudian. Jadi terima kasih, cabaran kita ini tetap ada. Nah, pada saat ini saya ingin memperkenalkan kita punya speaker. Kita punya speaker hari ataupun malam ini adalah yang luar biasa. Oke, sebab malam pertama kita mendengar dari Dr. Rita yang umurnya sebaya-baya, oke. Dan dia sebaya kayak lebih kurang 40-an. Dan malam kedua kita mendengar dari Dr. Roy David dari Indonesia yang sudah senior. Tapi kali ini kita ada Dr. Vanessa yang masih belia. Oke, mari kita saya perlihatkan dulu, saya screen sekejap. Oke, ya. Kita lihat di sini dia nama benar sih. Kalau saya tidak silap, Konis. Dia adalah anak kepada anak Pastor Konis Gabu, pengarah. Kita beruntung karena seorang anak muda sudah menamatkan Doctor of Medicine in Dentistry-nya. Dan dia punya pendidikan, dia memang bersekolah di SAS ini dulu, dan dia juga meneruskan pelajaran di Adventist University of the Philippines dan dia ambil jurusan Doctor of Dental. Jadi dia karyanya sebagai dan itulah sebab in his perfect timing. Jadi dia percaya Tuhan akan mengatur segala urusan di dalam kehidupannya, timing, dalam kehidupannya. Saya percaya inilah peluang dan kita berterima kasih sebab banyak sudah anggota-anggota kita yang menjadi dokter, dan ini cabaran kita. Satu masa nanti para belia saya galakkan yang ingin menjadi dokter, persilakan. Itu adalah satu kewajiban yang sangat baik. Tuhan memberkati Dr. Vanessa. This is your time. Oke, saya tidak unmute pula. Oke, kalau ada macam stuck, kasih tahu saya. Oke. Selamat petang dan selamat kepada kita semua. And thank you, Pastor, for that kind introduction. Before we start today, I would like to bring us all into prayer again. Mari kita berdoa. Our dear Heavenly Father, are some internet connection problem, but Lord, may blessed by the reminder of how to take care of our health, Lord. And Lord, may you please give the right words to me as I share this knowledge to everyone, Lord. Thank you, Lord, for being so faithful
And we trust in you, Lord. In Jesus we pray. Amen. Alright, okay. Kita sudah belajar mengenai cara penjagaan ataupun peningkatan imunasi badan kita dari Dr. Lydia Rita kan, dan juga Dr. Roy David. Okey, pada 2 malam yang lepas. Dan pada malam ini belajar bersama-sama tentang ke arah tubuh badan yang lebih spesifik, iaitu gigi. Okey, so malam ini kita akan belajar tentang kesihatan gigi semasa pandemik. Okey. Okey. Now, ini adalah situasi gigi yang sihat, okey? Dia lurus, dia bersih, dia putih, okey? Cantik, semua. Okey, inilah kalau kita mempunyai gigi yang Recording in progress. mempermudah kita untuk mengunyah makanan lebih mudah, lebih senang, okey, tanpa rasa apa-apa masalah, okey. Dan kita juga boleh berkomunikasi dengan betul juga, dengan jelas, okey. Dan seterusnya juga ini, okey. Dengan mempunyai gigi yang sihat, okey, yang komplit, okey. As you can see the picture, mana ni? Okay, di sini, di atas di sini. Okay, dia ada gigi kan? If you can see, it supports the facial structure. Okay, it supports the facial profile. Okay, dia membuat muka kita itu lebih prominent. Okay, and sometimes and also when we when you see the other picture on this side here. Okay, tidak ada gigi. Okay, kalau tidak ada gigi itu, kita punya facial profile kita macam jatuh, it goes down, it goes down and it's less prominent. Okay, and also we won't have that ideal facial structure and we may also old. Kita akan kelihatan lebih tua. Okay, so that's the thing. If we have a good teeth, kalau kita ada gigi yang sehat, dia akan juga bantu kita dalam facial profile kita, ya. So itulah benefits kalau ada gigi yang sihat, okay? Aesthetic, functional, supports our facial profile, okay? Okay, what about this one? Okay, saya mau kita bertanya kepada diri sendiri, okay? Adakah gigi ini sihat? Adakah gigi ini bolehlah sihat lah. Okay, I want you guys to see dia putih, okay, tidak kehilangan gigi, semua gigi masih di sana kan, okay. Okay, actually gigi ini sudah ada gingivitis. Kalau kamu boleh lihat, dia punya gingiva, dia punya gums itu sudah swollen, okay, sudah swollen, okay, gingivitis, okay. So this happens if we do not brush our teeth very well, okay. If we do not have a proper technique brushing our teeth, if we do not take enough time to brush our teeth, all right? So let's do a quiz lah, okay? You guys can answer me in the box. Tell me what is the right duration, proper duration to brush our teeth, okay? Apakah masa yang benar yang kita boleh berus gigi kita, okay? Adakah dia 30 saat? Adakah dia 5 menit? Mungkin 15 menit, okay? You guys can answer in the chat box or try to answer by yourself in your mind, okay? So, okay. So, if kita teruskan habit kita untuk tidak berus gigi kita dengan betul, ataupun kita macam, ya, sekejap saja kita berus gigi, yang penting boleh rasa itu Colgate, kan? Okay, kalau kita teruskan tabiat itu, kita punya gigi boleh akan jadi lebih teruk nanti, okay? Okay, one thing also, kalau kita berus gigi kan, macam let's say kita ambil 10 saat lah, yang penting kita boleh rasa dia punya Colgate, dia punya toothpaste, okay? Okay.
sudah bersih, okay? And then sometimes when we see kan masih ada the food debris in our teeth. Kalau kita bilang siat ataupun tai gigi kan, kalau kita garu-garu permukaan gigi itu masih ada the whitish thingy kan, okay? That is plaque, okay? So if you leave the plaque there on and you do not clean it very well, you forgot to floss also, lama kelamaan dia akan jadi keras, okay? Bila dia jadi keras, dia akan jadi seperti ini, okay? Plaque becomes calculus, okay? Kerang gigi, okay? Ini susah mau boros dengan boros gigi alone, okay? By using a toothbrush itself, okay? Kalau sudah jadi begini, di sinilah kita perlu pergi ke dentist dan minta bantuan beri rawatan scaling, kan? Okay. Oke, tapi ada juga beberapa kita yang masih keras kepala, oke? Kita bilang, okelah, saya boros gigi sejak tidak sakit, tidak juga sakit, Bani, saya masih boleh tahan, tidak juga hilang gigi saya, tidak juga lubang gigi saya, dia bilang. So, dia masih bertabiat hold to his old habit, oke? So, when you mengabaikan penjagaan gigi kita, lama-lama ada lubang gigi pula, okay? Let's say it's a small hole, cavity, okay? Ada lubang gigi. You see the calculus. That's the bacteria. Okay, it acidifies the teeth, and then di sanalah gigi kita ada lubang, okay? Okay. Gigi sudah berlubang, tapi kecil, tidak sakit. Biarlah, saya masih boleh makan, saya masih boleh cakap, ataupun tidak orang nampak juga lubang gigi saya, bang. Lama-lama jadi besar pula lubang gigi kita, oke? Usually kalau lubang gigi yang begini, we can tell it's already painful, oke? Dia sudah dalam, sudah besar, oke? Sudah sakit gigi, oke? Di sini di mana banyak kita baru mau pergi ke dentist, baru mau buat rawatan gigi, oke? Tapi ada juga kita yang masih mau tahan, dibilang oke. 1 bulan lah, bagi 1 bulan. Selepas 1 bulan baru saya mau pergi dentist lah. Ada saja alasan. Mungkin dia busy gitu kan, ataupun it's not the priority yet. Sebab masih boleh tahan, oke? Oke, tidak sampai 1 bulan sudah pecah gigi dia, terlambat. Macam mana mau save nih? Boleh save kan nih? Oke, di sini kebanyakan kita sudah putus asa. Gigi saya sudah rusak, sudah pecah. Buat apa lagi saya pergi tempat dentist? Buat apa lagi saya minta rawatan? Tidak, sudah sakit. Sudah pecah, sudah tidak sakit. Saya masih ada gigi yang lain yang boleh pakai. Kan? Masih ada gigi yang lain yang boleh pakai, yang boleh makan. Bahagian lain yang boleh makan. Okay? So, when we keep on doing that, lama-lama, our other teeth will also be like that. Okay? If we take for granted of taking care of our teeth, okay? Sometimes the older we get, lama-kelamaan tidak gigi lah. Okay, in this picture, this lady is still young. She's still young, and mungkin saya tidak tahu apa history dia, kenapa dia tidak ada gigi. Okay, mungkin dia masih late 30s atau early 40s, tapi masih muda kan? Dia kelihatan lebih muda, masih muda. Tapi sudah tidak ada gigi. Okay, satu lagi, kalau kita tidak ada gigi, remember the facial structure that I told you guys before. By having teeth, it supports our facial structure kan. Kalau tidak ada gigi, kita punya facial structure pun ter-affect. Okay, kita punya muka pula jadi lebih pendek sebab tidak ada gigi mau support kita punya muka. Okay, and imagine kalau kita makan. Kita mengunyah makanan kita macam begini kan, tapi tidak ada gigi, okay? Pokoknya begitu pula. Your lower jaw will go in front and up, okay? It will look funny in a way, but it's really hard to eat. It's hard to speak, and confidence kita pun jadi rendah. Secara positif lah, walaupun kita tidak ada gigi kah, ada gigi kah, carilah anything that makes us happy. Like this old man here, he still find happiness. Okay? All right. Now,
I want us to question ourselves. Which category are we in? Dalam kategori apakah kita berada? Adakah kita dalam kategori gigi yang sihat ataupun adakah kita dalam kategori gigi yang kurang sihat? Okay. Dan juga, where do we like? Do we want to have a nice healthy teeth, or do we like just take it for granted? It's not really important. Okay, itu in the end itu pilihan kita juga. Okay. Sebelum saya further, let us learn about our teeth. Okay, kita kenal anatomi gigi kita. Okay. Okay. Kita ada crown dan kita ada akar. Okay. Dan gigi ini ada beberapa lapisan. Okay. Lapisan yang paling di luar yaitu adalah enamel. Okay. Enamel itu, okay, tips for your information, enamel itu lebih kuat dari tulang kita. Imagine, okay, itu enamel, and then lapisan yang di dalam itu adalah dentin. Dia sekuat dengan bahasa Melayu, okay? Dan di sana ada saraf gigi kita, darah gigi kita, semua itu saraf gigi kita di sana, okay? Itu part. Dan itu akar, itu lapisannya kita panggilnya septum. So, alright. And then the one that's covering the teeth, yang support itu teeth, itu adalah tulang, okay? Tulang, okay? Tulang, dan di atas itu adalah gums. So it's good to know this anatomy gigi, okay? It's good to know that gigi kita ni ada banyak lapisan, okay? Okay, proses kerosakan gigi. Okay, let's say, okay, I want you guys to see the picture, picture at A yang giginya itu sihat, okay? Okay, bagaimana ini proses kerosakan gigi? Okay, let's say you eat food, okay? The food substrate is on the crown of your teeth, okay? The crown of your teeth, okay? The crown of your teeth. And then kita tidak boros gigi kita dengan teknik yang betul, kita lupa floss ataupun kita delay pula. Besoklah saya boros gigi begitu. So saya minum air saja. Okay, so the food substrate ataupun kalau kita panggil macam siat lah kan, siat, it will get stuck in there. Terus lama-kelamaan, it will acidify, adalah dia punya lubang. Dan lama-kelamaan, lubang dia pun jadi lebih besar. And then later on, makin besar, and then you can see the root of the tooth. That will tell our tooth is in pain already. Okay, inilah bagaimana proses kerosakan gigi kita. So it tells about gingivitis ataupun periodontitis. Okay, let's say we do not floss our teeth very well. Okay, or we do not know the proper technique of flossing our teeth, and then di atas sini ini itu calculus. Okay, karang gigi. It will get stuck there. Alright. Calculus gigi ini akan membuat tulang gigi kita rosak. We will have bone loss. Dan makin lama kita tidak rawat gigi kita, tidak minta scaling, kita buka itu calculus, itu karang gigi, kita punya the teeth ataupun tulang gigi kita pun jadi lebih kecil pula sebab because of the kuman-kuman. Okay, and then kita punya gums pun jadi will be easily senang dicabut, buyang. Itu kita sudah panggil periodontitis. Okay, this is just a little bit info about proses kerosakan gigi. Okay, saya harap itu dapat dipahami. Tapi walau bagaimanapun kita sangat beruntung karena kita boleh pergi buat rawatan gigi. Oke. Inilah rawatan gigi. Oke. How about in this pandemic time? Kan? This to the dentist. We ask to go to the dentist because we know ini penyebaran virus kan? Dia melalui dan
what more if you go to the dentist? Kita expose, mulut kita expose, kita dengan dentist dengan peralatan semua itu. Okay. To let everyone know, kita tidak perlu risau, ya. Kita tidak perlu risau untuk pergi buat rawatan gigi, okay? Sebab di sana mereka juga membuat protokol yang kita harus patuhi, macam SOP, SOP semua itu. And of course we would have our distance gitu. And one tip, okay? Kalau kita mau buat rawatan gigi kita dengan dentist, kita boleh buat appointment dulu, okay? We always have to make an appointment to the dentist so that apabila kita mahu buat rawatan, we'll go there only 5 to 10 minutes, okay? So that we don't have to wait too long, okay? Kita buat appointment dulu, and then only come to our appointment on our appointment 5 minutes to 10 minutes, okay? We can wait in the car or also inside if we feel all right, okay? So, rawatan gigi, we should trust the doctors and the nurses there. They are doing their best. They are doing well. Okay, what are the dental treatments yang ada? Apakah rawatan gigi yang ada? Okay, can go for scaling. Yeah, scaling. Okay, kalau we can go for scaling. Okay, kalau ada apa sih bilang tu calculus. And then the next one kita boleh juga pergi minta penampalan gigi. Okay, ambil penampalan gigi. Okay, dan selepas itu, okay, we could also have root canal. Ini untuk rawatan gigi yang sudah sakit, okay, yang sudah kembang gitu, ataupun gigi kita sudah mati, kita boleh buat rawatan root canal treatment, okay? Dan kalau kita punya gigi sudah tidak boleh diselamatkan, di sanalah baru kita mau cabut, okay? And then apabila sudah dicabut, kita pakailah partial dentures, okay? Partial dentures ini penting mau dipakai sebab kalau kita biarkan gigi kita dicabut dan tidak ada gigi palsu, nanti gigi kita akan drift, okay? Kalau gigi kita drift, gigitan kita pula akan terganggu, okay? Tidak akan jadi normal lagi. So it's always better to have a immediate treatment after that by having that partial denture, okay? Kita juga boleh bagi full dentures, okay? Complete dentures. Banyak lagi kita boleh buat, tapi inilah basic yang kita boleh buatlah di minta rawatan gigi semua itu. Okay, now this one. Okay, we have all these treatments. Okay, now I want to ask each of us, why do we have to wait longer? Okay, why do we have to wait? Why do we have to wait longer? Why do we have to wait? Why do we have to wait longer and then have to pay more? Okay, so what I'm saying is that the longer we wait, the more expensive our dental treatments will be. Yeah, and then we go to the dentist to maintain our teeth or to save them. Okay, kita bukan ke dentist to sacrifice them. We are not going to the dentist to sacrifice our teeth, but to have them saved, to maintain them. Okay, so this is an awareness for all of us also. All right, now, apakah langkah-langkah pencegahan yang kita boleh buat di rumah? Okay, we can do a lot of things at home. But first, let me explain this here. Dia bilang di sini penjagaan kesehatan gigi. Okay, when we practice good oral hygiene, it is to keep our teeth and gums healthy, which also can help prevent diseases and viruses. Yeah. Okay, langkah yang pertama yang kita boleh buat di rumah. Okay, first is to wash our hands. Cuci tangan kita. Ini kita sudah biasa, especially during this pandemic time, kita sudah biasa cuci tangan. Okay, tapi dalam aspek penjagaan gigi kita, okay, sebelum dan selepas berus gigi, kita harus cuci tangan kita dahulu, ya. Okay. And the second one is, of course, we have to brush our teeth. Okay, we have to brush our teeth at least
2 times ya, 2 times a day, waktu pagi dan juga waktu malam. Oke. Dan kita juga harus tahu teknik yang betul. Oke. Apa teknik yang betul? Is it just horizontal and vertical? Oke. Bukan hanya, not only that. Oke. We can brush our teeth with the right technique is by brushing it horizontally, ya, vertically, clockwise, anti-clockwise, and also 45 degree. Oke? Jangan lupa gigi kita yang di belakang di sini juga, dan gigi belakang yang di sini kita. Oke? Gigi bawah kita di sini, di belakang itu jangan kita lupa. Sebab sana selalunya kita ada karang gigi. Oke? Alright. Dan oh ya, tadi saya ada bertanya berapa lama kita harus lurus gigi kita kan? Oke. Oke, ada bilang 1 minute, ada bilang 2 to 3 minutes. Ada juga bilang 10 gosokan. Oke. Boleh juga. Oke juga. The right time to brush our teeth is at least 2 minutes, okay? 2 minutes. Okay. Usually when we ask the kids, bila kami menasihati kanak-kanak, we will tell them to brush their teeth while singing happy birthday 2 times, supaya tidak boring. Okay? Okay. So we take at least 2 minutes. Not kurang, if you want more, it's up to you. But kalau boleh 2 menit lah. Okay. Satu lagi tips kalau pasal burus gigi kita ya. Okay. Kan kita burus gigi kita pagi dan malam. Okay. Waktu pagi, do we brush our teeth before we eat breakfast or right after we eat breakfast? Do we brush our teeth right after or before? Okay. Cara yang betul is we brush our teeth as soon as we wake up. We brush our teeth. Okay. Sebelum kita makan kita sudah burus gigi ya. Okay. Kenapa? Supaya bila kita burus gigi itu, obat gigi itu dapat melindungi kita daripada acidity bila kita makan itu nanti. Okay. Bila kita makan, mulut kita itu ada acid. Okay. Ada acid. So bila kita terus selepas saja kita makan, it's like we are brushing the acid into our teeth. Okay, dia akan pergi ke dalam enamel. Ingat itu lapisan gigi yang di luar itu enamel. Will brush in the acidity in our teeth. So lebih cepatlah pernipisan gigi kita. Okay. So kalau kita belum burus gigi kita sebelum makan, let's say kita makan dan kita mau burus gigi, kita tunggu dulu 30 menit. Tunggu dulu 30 menit baru kita burus gigi. Sama juga pada waktu malam, kita malam jam 7 kan, kita tidak terus burus gigi ya. We can brush our teeth after that. Okay? Why do we have to wait for 30 minutes? We want to wait for our mouth to neutralize, okay? The saliva, it helps to neutralize our pH value in our mouth, okay? So that's a tip to know. Flossing our teeth, okay? When we floss our teeth, we don't go against the gums. We don't go against the gums, we go against the teeth instead, okay? Jangan berlawan dengan itu gum kita, dengan gusi, gusi lah. Jangan lawan dengan itu gusi, nanti darah. Kita berlawan, go against the teeth, okay? So we should also learn how to floss our teeth, and not just in front, but also at the back, okay? And of course, our tongue, because sometimes we brush our teeth, but we forgot our tongue, and the bacteria is still in our tongue. So jangan lupa untuk burus di lidah kita juga. Okay. Alright.
Kita tunggu sejak mungkin ada masalah lain nih, so kita beri dia masa untuk sambung balik. Oke, so, kita sabar. Thank you. Okay, sorry, saya terkeluar pula. Okay, let me go back. Okay juga, jelas juga kah? Oke, Yes. jelas. Go ahead. Okay. Let me go to where I went, yeah. Okay. So we always change our toothbrush every 3 months. Tukar boroski kita setiap 3 bulan, ya. Okay. Okay. How do we keep our toothbrush? Okay. Do we keep our toothbrush like this? Okay. At this pandemic time, sometimes kita harus juga berjaga diri dengan keluarga kita kan. Okay. So instead of putting our toothbrush together like this, boroski gigi kita ada tempat masing-masing supaya tidak bercampur dengan ahli keluarga yang lain. Okay, this is how to be more careful during this pandemic time. Okay, it's just an extra care. Yeah. Okay, and also this is already mentioned before the last 2 nights. That kita juga harus keep hydrated, bukan saja untuk menguatkan imunisasi kita, okay? Kita minum air so that it will help to neutralize our acidity in our mouth, ya. So keep hydrated to take care of our teeth, and also of course kita harus makan makanan yang berkhasiat, okay? Kurangkan makanan yang bergula, okay? Karena bergula itu kalau dia masuk dalam mulut acidity dia itu tinggi, okay? Kita tidak mau itu, jadi kita lebih pentingkan makan makanan yang lebih berkhasiat, okay? And last but not least, again, go to the dentist, okay? Have an appointment, all right? Have an appointment with the dentist. Let them check, and we should know what we need for our teeth, yeah? So we go to the dentist at least sekurang-kurangnya every 6 months, ya. Okay. Jadi to dear friends, I hope all is well with you and that you are as healthy in body and you are strong in spirit. Okay. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Vanessa. Memang cabaran kita internet, saya pun 2 kali terkeluar mungkin itu. Ya, tidak apa. Yang penting kita sudah selesai dan terima kasih dengan tidak terhingga. Jadi sebagai wakil dari semua daerah gereja SD daerah Tamparuli, saya ingin share screen untuk appreciation. Ada, oke, dokter. Certificate of appreciation. This certificate is presented to Dr. Vanessa Marcini Konisgabu in recognition for being our distinguished online speaker on this date, September 24, 2021, in conjunction with the Week of Health, emphasis
for the district of Tamparuli, Sabah, Malaysia, for the topic meningkatkan meningkatkan imunisasi dan kesehatan gigi semasa pandemik. Ya, sorry. Jadi terima kasih dari kami dokter dan besok mungkin terakhir untuk kita, bukan terakhir lah, ada lagi next time. Malam besok kita ada lagi dan kalau dokter boleh masuk besok kamu boleh masuk lagi dan mungkin ada sambungan question and answer, tanya jawab besok. Jadi terima kasih banyak dokter. Jadi Tuhan berkati. Dan sekarang ini kita ada masa sedikit untuk pertanyaan dan jawaban. Jadi silakan boleh unmute dan boleh juga tulis di chat. Oh, ada satu sudah soalan dokter. Di sini di chat dari Keoni. Wah. Koni sorry. Hai dokter Benisa, selamatkah saya menggunakan pemutih gigi? Dia kata. Oh, oke. Jadi pemutih gigi itu macam bleaching kan? Ya, dia selamat. Tapi dia juga dia selamat, tapi it's selamat if we do it under professional, okay? Dari kedai gitu itu tidak ada banyak studies on it, okay? So it's better for a dentist to do it, okay? Because they know how to take care of our teeth, they know the anatomical structure of our teeth very well, and they know what is good for us, and they know how to nasihatkan kita juga, okay? Of course, kalau selepas kita bleach our teeth, it will be sensitive for a few days, ya. Tapi itu dari pilihan kita sendiri juga. Sebab by having whitening teeth is much more for aesthetic, ya, for aesthetic. So itu pilihan kita juga. So ya, dia selamat. Yang penting yang dibuat dari orang yang lebih profesional lah. Oke, ada soalan lagi, terima kasih. Bagaimana? Ada respon ini? Saya rasa dorang salah nih, Uncle. Pastor. Ya. Oke. Sorry, saya pun stuck apa tadi. Ada lagi soalan yang lain? Oh, saya ada soalan dokter. Memang setiap gigi itu memang ada bagaimana color dia? Ada yang memang putih lah ataupun bagaimana? Ada memang kuning kah ataupun bagaimana? Warna gigi yang natural kan, dia nih bukan sepatutnya terlampau putih. Kalau dia terlampau putih, dia macam kurang, dia tidak natural, okay? Natural warna gigi kita sepatutnya it's supposed to be whitish and a little bit yellowish, okay? A little bit yellowish and a little bit translucent, okay? Dia tidak semestinya terlalu putih, okay? Dia whitish yellowish begitu. Itu kalau terlampau putih itu lebih daripada untuk marketing tuh, Pastor. Lebih untuk marketing. So it is much more natural actually to have a little bit yellowish, but not too yellowish. More whitish, yellowish, but more into whitish. Dan putih juga nih ada banyak shade putih, ada banyak shade putih, and it also depends on our skin tone juga. Kalau gigi kita itu sesuaikah dengan kulit kita, itu lebih kepada estetik lah. Yeah. I hope that answers your question. Halo dokter.
Boleh dengar? Boleh. Saya dari kecil dulu suka makan yang asam-asam, suka makan mangga. Kenapa itu gigi ngilu? Ada cara untuk menghilangkan itu ngilu kah apabila makan benda-benda yang asam? Terima kasih. Oke. Asam. Oke. Asam kan it's acidity already. Oke. When we eat something acid, dia mempercepatkan pernipisan gigi kita. So that's why, remember when I said ada lapisan luar gigi kita kan, yaitu enamel. When it acidifies, dia akan jadi nipis. Okay? Dan that's why kita rasa lebih sensitif sebab gigi kita tidak cukup tebal lagi. So our pulp, remember the pulp yang ada saraf gigi semua itu. That one it gets nearer to it. The smaller our teeth becomes, and then the more nearer our pulp will get exposed. So that is why we have sensitivity. Sebab sudah maybe our teeth is already nipis, okay, than before. Another one is maybe kita juga kita punya gusi. Kadang-kadang in English we call that gum recession. I'm not so sure what is it in Malay, but there's gum recession. When we have gum recession, kita punya roots exposed. So when our roots are exposed, they're sensitive. Okay, so what can we do so that we don't feel that sensitivity? Satu is tampalan gigi lah, Uncle. Tampalan gigi. Okay, first you have to have our teeth scaled, and then buat tampalan gigi yang perlu di tempat, especially di tempat yang sensitif. Yeah. Thank you. Oke, ada satu lagi dokter. Di sini dari Puan Jaina R. Selamat malam dokter. Saya mau tanya macam mana mau jaga gigi yang pernah cuci gigi sebab ada karang. Lepas itu dia berulang lagi sekarang. Saya sudah coba kurangkan makan makanan yang manis, tapi dia berulang lagi. Ini saya pernah dengar juga nih. Okay. This happens also. Why? Because sometimes itu dari kita punya habit, cara kita boros gigi kita juga tidak dengan yang betul, tidak dengan teknik yang betul, ya. So kita harus boros gigi kita dengan cara yang betul. Okay? Mungkin siapa tuannya untuk boros gigi, saya tidak tahu. It always goes back to basic. It's how we use the right technique to brush our teeth. Okay, ambil masa 2 menit, brush our teeth everywhere, everything. Okay, and then jangan lupa floss. Okay, kalau kita floss itu bukan selang-seli. Every day we have to floss. Okay, it's really important to floss our teeth. So it always goes back to basic by taking care of our hygiene from home, by brushing our teeth and floss our teeth. Yeah. Okay. Dokter, ada lagi satu di sini. Hi dokter, can we use antibacterial mouthwash as a replacement of toothpaste? Boleh kita guna ini antibakterial, okay? Pencuci mulut, gini kan? Mengganti ini ya buat gigi. Oke. Kalau replacement tidak, tapi kalau tambahan iya. Oke. Sebab kalau kita do our mouthwash just by antibacterial, dia macam on the surface saja. Dia tidak boleh buka itu plak gigi. Oke, itu cuma cecair, cecair yang ada antibacterial, but it is not fully effective if we do not have any physical touch to our teeth, ya. Satu lagi, kalau
cara kita berus gigi kita, jangan kita terlampau keras, jangan terlampau keras berus gigi kita. We have to do it smoothly, softly. Okay, let the toothbrush do its work. Okay, so antibacterial mouthwash is not effective by itself. Okay, we have to brush our teeth with toothpaste first, and then we can gargle with antibacterial mouthwash. So replacement tidak, tambahan boleh. Thank you. Okay, I have a question. Ya, Okay. I'm gonna not put my video because it's slow. The mouthwash again. I'd like to go back to the mouthwash. Now, there's different kinds of mouthwash that we have in the market. I'm not talking about brands, but then the type that it says like mint, cool mint, tartar, and all that, and they have different types. Does it matter which one we choose, or is there any difference actually for the mouthwash? Itu ya. Thank you. Okay. This one mouthwash. I think the rest is just for flavor. I don't really know much about this, Romeo, but original is always the best, and then the rest are just for flavor. So I'm not really sure which is more best, which is better than the other. Okay. But if we could choose, maybe the original one lah, and then Okay. All right. Okay. yeah. Yeah, because of course I think any of the original one has the most different taste. But Yeah. I just wonder, like some of them say tartar control. So I wonder if that is the Marketing saja. more. Yeah, it's usually Yeah, marketing saja. Okay. Okay. Thank you. Yeah. oke, thank you, Romeo. Terima kasih dengan soalan. Ada lagi soalan? Kita ada masa lagi singkat. Macam ada satu di chat yang termiss tadi daripada satu dia bilang, do we need to floss every day and how frequent do we need to change our toothbrush? Raw. Okay. Floss, yes, we need to floss it every day with the right technique, of course. Okay, like I said just now, we go against the teeth and not go against the gums, because sometimes saya pernah dengar juga kalau kita floss macam kasih rusak gigi, maybe it further from each other kan, like that. Tapi it's not true. It's not that strong to do that. So as well, we have to floss our teeth every day as long as we are doing it the right technique. Okay. Even better if we floss after we eat. Okay, because we don't want the food debris to be stuck in our teeth, right? And also, yes, by changing our toothbrush. If we change our toothbrush, I mentioned this already just now, we have to change them every 3 months. Okay, sekurang-kurangnya every 3 months. Or if the bristle of the brush is already wear out, then of course we have to brush it or it will not be effective. So yeah, that's it. Oke, terima kasih. Ada lagi, satu lagi lah untuk terakhir. Ada lagi dari yang lain? Bagus juga kan kita ada klinik gigi sendiri lah kan untuk di Tamparuli. Kalau ini ada satu di sini. Kalau gigi sudah cabut, boleh kasih tanam balik di gusi. Salah ini. Depends. Gigi yang kita punya gigi ataupun artificial. Kalau yang gigi kita punya ini saya mungkin. Oke, plant it back in our teeth kan? Oke, kita punya. Oke. Kalau dia
gigi kita sudah berlubang, sudah tidak sehat, why would we want to keep it, kan? So of course we would have to replace it with an artificial kalau boleh. Tapi kalau gigi itu masih sehat, masih whole teeth, okay? Yes, we can. Okay. Let me share this lah. Let's say we have an accident, kan, and our teeth fall off, okay? One thing we can do is, if we don't have like saline water or milk, we can use air pipe. Okay, ini only on emergency, okay? Don't keep your teeth in your hand, okay? Put it in your teeth, put back in your teeth, and then go immediately to the dentist. Why you have to put it? Okay, but make sure your teeth yang fall off sudah bersih, okay? You put back in your teeth, and then you immediately go to the dentist and have some immediate dental treatment, okay? And when you put it in your teeth, of course, when you have to bite, kalau tidak gauze, you bite tissue ataupun cotton lah, cotton rolls gitu, cotton, so apa saja, so that itu gigi tidak jatuh-jatuh. Why? How can it be effective? How can it help? Because gigi kita itu masih berdarah. Okay, so we have to wait for our teeth to our gums, the blood to coagulate with our teeth. Okay, and then later on, sana kita akan buat immediate dental care with our dentist. So if anything happens, don't just put it in your hand. Clean it, put back in your mouth, make sure it's clean, and bite or go so it will stay there, and go immediately to the dentist. And then that's where they will give treatment, emergency treatment to you. So I hope that's a good info for a lot of us. Wah, bagus ini. Kalau eksiden, jangan terus buang ya. Harus ada apa? Masuk balik. Tapi kalau sudah simpan di icebox beberapa minggu, enggak boleh masuk lagi. Kalau lebih in a certain minute, mungkin lebih dari 10 menit, I might be wrong, sudah tidak boleh tuh. Sebab dia punya saraf gigi is not working anymore, ya. Itu if emergency, ya, only in emergency. And we have to remember to keep it clean, okay? Keep it clean. Dan biarlah dia berdarah. Sebab kita mau itu coagulation of the blood clot. Kita mau itu blood clot to help it to stay there. That will help. Then later the dentist will do the treatment lah. Terima kasih. Wah, satu perkara yang bagus, info yang bagus untuk kita semua. Terima kasih. Jadi kalau ada pertanyaan, saya harap dokter boleh join besok. Kita boleh sambung tanya jawab. Jadi puji Tuhan pada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum kita maksud saya selepas kita nyanyi lagu tema, jangan dulu leave terus-terus. Boleh kita ambil gambar kalau dapat buka sekejap kita punya kamera. Dan bagi semua yang EJK, boleh stay sekejap lah. Oke, kita akan nyanyi lagu tema kita hidup sehat. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup bersih, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup amanah pilihan kita.
Okay, Doctor. You lead us in prayer. Okay. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for being with us tonight. We thank you that we are reminded to take care of our body and our teeth, and we are reminded to appreciate what you've given unto us, O Lord. And then may you please be each one of us tonight, wherever we are. May you please protect us from harm and danger, and also from this virus, Lord. Lord, we always keep our trust in you, O Lord. Thank you for everything. All I ask in this prayer. Amen. Amen. Thank you so much. Oke, boleh on kamera sekejap. Kita ambil gambar dulu. Yes. Ya, kalau dapat buka cam, bolehlah. Oke, Romeo, ready sudah tuh. Oke, mungkin tidak berapa banyak boleh buat sebab mungkin tidak internet lain. So saya ambil sekarang, Ya. semua lihat kamera dan senyum. 1, Oke. 2, 3, senyum. Oke, dapat sudah. Oke. Oke, thank you. Thank you semua, selamat malam. Oke, besok kita ada lagi satu sesi lagi last malam juga. Tapi yang Sabat, sekolah Sabat kita ada link yang lain. Jadi kita jumpa besok sekolah Sabat dan ada kebaktian khotbah. Dan pembicara kita juga adalah dari sini juga, Recording tapi dia stopped. bekerja di Thailand. Oke. Jadi kita jumpa besok, dan kepada JK sila berhenti sekejap. Okay, Kalau kamu bertugas ya. Anyways, Okay, good night. Happy Sabbath. Happy Sabbath, everyone. peace, Sabbath. Thank you, Dokter. Sahabat. Happy Thank you, Sabbath. everyone. Okay. Happy Sabbath, Dokter. Thank Happy you. Sabbath. Happy Sabbath, Master. Sahabat semua. Oke.